तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं आज के न्यू ब्लॉग में। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें अभी तक एक भी व्यू नहीं आया है। तो आप यार मुझे सपोर्ट करो यार। तुम मुझे एक सब्सक्राइब एक लाइक करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यार। मेरी चैनल आगे बढ़ाओ यार, प्लीज़ यार। तुम लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी चैनल बढ़ेगी, नहीं तो मेरी चैनल तो ऐसे ही रह जाएगी। इसलिए कहता हूँ यार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। તમે આ વિડીયો પૂરો જોજો તો મારો આ વિડીયો આગળ વધશે। અને હા, એક વાત આ બધા કહે છે કે કોકે છોકરીએ કે કીધું છે સવા મહિનો કે મહિનામાં કે ભૂકંપ આવવાનું છે, ધરતીકંપ। તે સાચું કે ખોટું મને તો ખબર નથી, એટલે તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો। તમે કોમેન્ટ કરજો પ્લીઝ, તો હું પણ જોઉં સાચું છે કે ખોટું। ઓકે।